itlog. Kala mo malupit? It's Kamote again. Hey! One more time nga nga. Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Basagin, bate 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 bate
bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate bate. Dalawang itlog hawak niya, painitin ang mantika. Sunny side up ay ayaw niya, scramble egg ang gusto niya. Pagkabasag ng itlog niya, pagtingin niya ay bugok na. Inamoy niya ang baho na, binalik niya sa tindera. Hoy Ale! Palitan yung itlog ko, Eh kasi! bugok binigay nyo. Bad trip ka! Ginugutom na ako, kung busog ako hindi ako magreklamo. Akin na! Akin ang itlog ko, Sure ka na ba? na hindi bugok to. Uwi na ako! Sa bahay nood ng bold habang nagluluto. Bate 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 bate
Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Hirap ng buhay, walang makain. Kumuha ng itlog at lagyan ng asin. Basta Mami! Bumili ka ng suka! Yung mukhasim! Unay! Pabili nga po ng suka. Dok, anong gamot para mapunta ng langit? Anak ko, madali lang yan. Dahil ako ang doktor mo, mapapadali lang ang pagpunta mo sa langit, ha? Teka lang. Teka lang, ha? Ligayang pagdating. Akyat ka na. Doon lang, ha? Doon sa dulong-dulo, ha? Doon ka pumunta sa dulo. Yan ang gusto mo, di ba? Ha? Kinagigil mo ko. Sa sobrang gutom, sumasakit ang tiyan. Kaya ang pagluto dapat bilisan. Nanginginig na ang mga kalamnan dahil ako ay malapit ang labasan Ng mga pawis sa katawan, buksan mo nga ang electric fan. Pagtingin ko
Hello? 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 Tea? Don't worry, everything's fine. Hello? 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 Right, I'm off. Oh, is everything wrong? Stop!